تھا اور فوراً بارش برسنے لگے گی۔ وہ زمین کو سبزہ اگانے کا حکم دے گا تو فوراً فصلیں اگ جائیں گی۔ اس دنیا کے خزانے اس کے ہاتھوں میں ہوں گے، یہاں تک کہ وہ کسی کو قتل کرے گا اور پھر سب کے سامنے اسے زندہ کر دے گا۔ یہ ہوگا انسانی تاریخ کا سب سے خطرناک فتنہ، جس سے بچنے کے لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی دعا مانگا کرتے تھے۔ مگر صرف ایک ایسی قوم ہے جو ہزاروں سال سے دجال کے آنے کا انتظار کر رہی ہے، اور وہ ہیں یہودی۔ اور وہ ایسا کیوں کر رہے ہیں؟ اس کا آنسر جاننے کے لیے آپ کو سمجھنا ہوگی یہودیوں کی ہزاروں سالہ ہسٹری۔ آج سے تقریباً 3000 سال پہلے فلسطین پر حضرت داؤد علیہ السلام کی بادشاہت تھی، ایک انتہائی عظیم الشان سلطنت جو فلسطین سے لے کر دریائے فرات تک پھیلی ہوئی تھی، یعنی آج کے عراق، شام، جارڈن، لبنان، مصر، سعودی عرب اور فلسطین کے بڑے حصے اس میں شامل تھے، اور اس کا کیپٹل تھا جیروسلم۔ داؤد علیہ السلام کی وفات کے بعد ان کے بیٹے حضرت سلیمان علیہ السلام کو جب بادشاہت ملی تو انہوں نے اس کنگڈم کو مزید اسٹرینتھن کیا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اللہ رب العزت سے دعا کی کہ مجھے ایسی بادشاہی عطا کر جو میرے بعد کسی کو بھی عطا نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا قبول فرما لی اور انسانوں کے ساتھ ساتھ جنات، جانور اور پرندوں پر بھی ان کو حکومت عطا فرما دی۔ یہودی حضرت سلیمان علیہ السلام کی بادشاہت کو اپنی ہسٹری کا سب سے آئیڈیل دور سمجھتے ہیں۔ وہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی ریاست کی طرح ایک مرتبہ پھر گریٹر اسرائیل بنانا چاہتے ہیں، لیکن جیسے ہی حضرت سلیمان علیہ السلام کا انتقال ہوا سب کچھ بدل گیا۔ قوم میں اختلافات شروع ہو گئے، سلطنت دو حصوں میں بٹ گئی، ایک طرف یہودا اور دوسری طرف اسرائیل۔ اللہ تعالیٰ نے بہت سے انبیاء بھیجے، لیکن یہودی قوم نے ان کی نافرمانی کی۔ پھر آخرکار اللہ رب العزت کا عذاب آ گیا۔ 586 قبل مسیح میں بابل عراق کے طاقتور بادشاہ بخت نصر نے یروشلم پر حملہ کر دیا۔ یہ حملہ بنی اسرائیل کی تاریخ کا سب سے خوفناک حملہ تھا۔ بخت نصر نے یروشلم کے پورے شہر کو جلا دیا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے جنات کے ذریعے ایک بہت ہی عظیم الشان عبادت گاہ بنوائی تھی، جسے ہیکل سلیمانی یا ٹیمپل آف سولومن کہا جاتا تھا۔ یہودیوں کے لیے ہیکل سلیمانی بہت مقدس تھا۔ بخت نصر نے ہیکل سلیمانی کو بھی گرا دیا۔ ہزاروں لوگوں کو قتل کرنے کے بعد تقریباً 30,000 سے زائد یہودیوں کو قیدی بنا کر بابل لے گیا۔ یہودیوں کی اس قید کو بیبیلونین ایگزائل کہا جاتا ہے، یعنی بابل کی جلا وطنی۔ یہ یہودیوں کی تاریخ کا پہلا بڑا ڈاؤن فال تھا۔ تقریباً 70 سال تک یہودی بابل میں قیدی رہے۔ پھر جب ایران کے بادشاہ سائرس نے بابل کو فتح کیا تو اس نے یہودیوں کو واپس یروشلم جانے کی اجازت دے دی۔ یہودی واپس آئے اور دوبارہ ہیکل تعمیر کیا، جس کو سیکنڈ ٹیمپل کہا جاتا ہے۔ اب ایک بار پھر یہودی یروشلم میں آباد ہو چکے تھے۔ یہودیوں کی مقدس کتابوں میں لکھا تھا کہ ایک مسیحا آئے گا جو کہ ان کو دوبارہ سے اقتدار دلوائے گا۔ ایک بار پھر حضرت سلیمان علیہ السلام کی سلطنت کی طرح گریٹر اسرائیل بنے گا۔ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام نبی بن کر آئے تو وہی اصل مسیحا تھے، مگر یہودیوں نے ان کا انکار کر دیا۔ انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر جھوٹے الزامات لگائے، ان کے خلاف رومی حکومت کو بھڑکایا اور یہاں تک کہ انہیں صلیب پر چڑھانے کی سازش کر ڈالی۔ مگر اللہ رب العزت نے معجزانہ طور پر ان کو زندہ آسمان پر اٹھا لیا۔ یہودیوں کے اس جرم کی وجہ سے ان پر اللہ رب العزت کا عذاب نازل ہوا اور وہ ایک بار پھر یروشلم سے نکال دیے گئے۔ 70 عیسوی میں رومی جنرل ٹائٹس ایک بڑی فوج کے ساتھ یروشلم کے دروازے پر آ پہنچا۔ شہر کو گھیر لیا گیا۔ مہینوں تک نہ کھانا اندر آیا نہ لوگ باہر نکل سکے۔ بھوک اور بیماری کی وجہ سے یہودی شہر میں تڑپنے لگے۔ رومی فوج نے شہر پر حملہ کیا اور یہودیوں کی مقدس عبادت گاہ سیکنڈ ٹیمپل کو مکمل طور پر تباہ کر دیا۔ ہزاروں یہودی قتل ہوئے اور جو بچے وہ غلام بنا لیے گئے۔
या शहर से जिला वतन कर दिए गए। यरूशलेम को तबाह करके रूमियों ने यहूदियों को वहां दोबारा बसने से रोक दिया। यहूदी कौम को फलस्तीन से निकाल दिया गया और वो दुनिया के मुख्तलिफ हिस्सों में बिखर गए और यूं शुरू हुआ यहूदियों का जिलावतनी का दौर, द जूइश डायस्पोरा। यहूदी दुनिया के कोने कोने में फैल चुके थे, लेकिन फलस्तीन से जिलावतनी को वो कभी न भूल सके। उनका अब एक ही मकसद था, यरूशलेम में वापसी और हैकल सुलेमानी की दोबारा तामीर। मगर उनको अंदाजा नहीं था कि अब की बार उनको वापस आने में 2000 साल लगेंगे। ये 2000 साल यहूदी तारीख का सबसे तवील और कर्बनाक दौर था। 610 ईस्वी में जब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेइज्जत हुई तो यहूदियों के पास आखिरी चांस था कि वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान लाकर अपनी तकदीर बदल लेते, लेकिन यहूदियों ने उस मौका को भी जाया कर दिया। उन्होंने जानते बूझते हुए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबूवत का इनकार कर दिया, और न सिर्फ इनकार किया बल्कि वो आपके खिलाफ साजिशें करने लगे। उनकी इन्हीं साजिशों और गद्दारियों की वजह से नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें मदीना से निकाल दिया। वहां से निकलकर यहूदी खैबर में जाकर आबाद हो गए, मगर वहां भी उनकी साजिशें खत्म न हुईं और फिर आखिरकार हजरत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हो के दौर में उन्हें खैबर से भी जिलावतन करके शाम की तरफ भेज दिया गया। सन 70 ईस्वी में जब रूमी जनरल टाइटस ने यहूदियों को फलस्तीन से निकाला तो उसके बाद फलस्तीन पर रूमी ईसाइयों का मुकम्मल कब्जा हो गया। यहूदियों के फलस्तीन में दाखिले पर सख्त पाबंदी थी और वो वहां कई सदियों तक वापस नहीं जा सके। बाद में हजरत उमर बिन खत्ताब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के दौर में जब मुसलमानों ने फलस्तीन फतह किया तो अब यहूदियों को ज़ियारत के लिए आने की इजाज़त मिल गई, लेकिन अभी भी वो न वहां ज़मीन खरीद सकते थे और न ही रिहाइश इख्तियार कर सकते थे। वक्त गुजरता रहा, यहूदी दुनिया भर में बिखरते चले गए। वो जहां भी गए अपने आप को बाकी कौमों से अलग रखा। वो न लोगों से घुलते मिलते न उनके तौर तरीके अपनाते। वो खुद को बाकी कौमों से सुपीरियर समझते थे। उनका अकीदा था वी आर द चोजन पीपल ऑफ गॉड, यानी हम अल्लाह के चुने हुए खास लोग हैं। लेकिन अब चूंकि उनके पास न जमीन थी, न हुकूमत, न ताकत, इसलिए वो अक्सर जगहों पर नफरत, जुल्म और जिल्लत का शिकार बनते रहे। इस दौरान इस्लामी दुनिया जैसे स्पेन, इराक, मोरक्को, टर्की और यमन ने कई सदियों तक यहूदियों को बना दी और उन्हें मजहबी आज़ादी भी हासिल रही। मगर यूरोप में हालात बिल्कुल मुख्तलिफ थे। ईसाई यहूदियों को हजरत ईसा अलैहिस्सलाम का कातिल मानते थे, लिहाजा वो इनसे शदीद नफरत करते थे। इन्हें शहरों से निकाला जाता, इनके कारोबार तबाह किए जाते और इनका कत्लेआम होना एक नॉर्मल बात थी। इन्हें खास इलाकों में महदूद कर दिया जाता था, जिन्हें यहूदी बस्तियां या गेटोस कहा जाता था। मगर वो जहां कहीं भी हों, इनका मकसद बिल्कुल वाज़ेह था। इनके बच्चे बच्चे की जबान पर एक ही नारा था, नेक्स्ट ईयर इन जेरूसलम, अगले साल यरूशलेम में। जब जनरल टाइटस ने 70 ईस्वी में सेकंड टेम्पल को गिराया तो सिर्फ उसकी एक दीवार बच गई, जिसे वेस्टर्न वॉल कहा जाता है। यहूदी इस दीवार को बहुत मुकद्दस मानते हैं। वो इसके सामने आकर रोते हैं और दुआएं करते हैं, इसीलिए इसे दीवार गिरिया या वेलिंग वॉल भी कहा जाता है। हजारों साल से यहूदी इसी दीवार के सामने आकर थर्ड टेम्पल की तामीर और अपने लिए एक अलग मुल्क इसराइल की दुआ करते रहे हैं। अब सवाल यह है कि यहूदी सिर्फ फलस्तीन में ही क्यों आना चाहते थे और वो वहां थर्ड टेम्पल क्यों बनाना चाहते हैं? ये समझने के लिए हमें उनके अकीदे को जानना होगा। यहूदियों का मानना है कि एक दिन एक अजीम बादशाह आएगा जिसे वो मिसाया या मसीहा कहते हैं। उनका अकीदा है कि ये मसीहा हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम की नस्ल से होगा। वो यरूशलेम में बैठकर पूरी दुनिया पर हुकूमत करेगा और यहूदियों को दुनिया की सबसे ताकतवर कौम बना देगा। लेकिन ये मसीहा तब तक नहीं आएगा जब तक कुछ खास शराइत पूरी ना हो जाएं। पहली शर्त, तमाम यहूदी कब्जा। यहूदी समझते हैं कि यरूशलेम सिर्फ और सिर्फ उनका है। 1967 की जंग में जब इसराइल ने यरूशलेम का वो हिस्सा भी कब्जे में ले लिया जिसमें मस्जिद अक्सा है, तो उनके रैबाइज ने ऐलान किया
अब हम मसीहा के इस्तकबाल के करीब पहुंच चुके हैं। तीसरी शर्त, थर्ड टेम्पल की तामीर। यहूदी वही टेम्पल दोबारा बनाना चाहते हैं जो जनरल टाइटस ने गिराया था। और वो जगह कौन सी है? जहां आज मस्जिद अक्सा है। यानी उनके अकीदे के मुताबिक मस्जिद अक्सा को गिराकर वो थर्ड टेम्पल बनाएंगे और मसीहा आकर उसी टेम्पल में बैठकर दुनिया पर हुकूमत करेगा। चौथी शर्त, एक आलमी जंग यानी वर्ल्ड वॉर। यहूदियों की किताबों में लिखा है कि मसीहा से पहले दुनिया में एक बहुत बड़ी जंग होगी। इसके बाद ही मसीहा जाहिर होगा और वो दुनिया में नया निजाम कायम करेगा, एक न्यू वर्ल्ड ऑर्डर। मगर इस सब के बारे में हम मुसलमानों का अकीदा क्या है? हमारे नजदीक असल मसीहा हजरत ईसा अलैहिस्सलाम थे, जिनका यहूदियों ने इनकार किया। अब जो शख्स मसीहा होने का दावा करेगा वो दज्जाल होगा। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दज्जाल के बारे में कई पेशनगोइयां फरमाई। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, हर नबी ने अपनी कौम को दज्जाल से खबरदार किया है और मैं तुम्हें इसके बारे में खबरदार करता हूँ। अहादीस में आया है कि दज्जाल के फॉलोअर्स में ज्यादातर यहूदी होंगे और जब दज्जाल दुनिया पर अपना असर कायम कर लेगा तो हजरत ईसा अलैहिस्सलाम नाजिल होंगे और वो लुद के मकाम पर दज्जाल को कत्ल करेंगे। लुद आज के इसराइल में तल अवीव के करीब एक मकाम है जहां आज एक बड़ा एयरपोर्ट भी कायम है। अब इंटरेस्टिंग बात यह है कि यहूदियों की मसीहा से मुताल्लिक 4 शर्तों में से 2 शर्तें पहले ही पूरी हो चुकी हैं। एक, इसराइल की रियासत कायम हो चुकी है और दूसरी, यरूशलेम उनके मुकम्मल कंट्रोल में आ चुका है। यानी उनके अकीदे के मुताबिक अब मसीहा की आमद करीब है। लेकिन मुसलमान जानते हैं ये मसीहा नहीं बल्कि दज्जाल होगा। तौरात में यहूदियों के मसीहा के बारे में लिखा है, ए यरूशलेम की बेटी खुशी से चिल्लाओ, देखो तुम्हारा बादशाह आ रहा है, वो आदिल है और गधे पर सवार है, उसकी हुक्मरानी दरिया से जमीन तक होगी। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी दज्जाल के बारे में यही निशानी बताई है कि वो गधे पर सवार होगा और ये गधा कोई आम गधा नहीं होगा बल्कि एक बहुत ही बड़ा और इंतहाई तेज रफ्तार होगा। अहादीस में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दज्जाल के बारे में बहुत ही डिटेल से बताया है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, दज्जाल जवान होगा, घुंघराले बालों वाला, एक आंख से काना, उसकी आंख अंगूर के दाने की तरह उभरी होगी। साहबा ने पूछा, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो जमीन में कितने दिन रहेगा? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, 40 दिन। पहला दिन 1 साल के बराबर होगा, दूसरा दिन 1 महीने के बराबर, तीसरा दिन 1 हफ्ते के बराबर और बाकी दिन आम दिनों जैसे होंगे। साहबा ने कहा, जब एक दिन 1 साल के बराबर होगा तो नमाजें कैसे पढ़ेंगे? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, नमाजों का वक्त खुद हिसाब लगाकर मुकर्रर कर लेना। यानी दज्जाल के पास कोई ऐसी खास किस्म की टेक्नोलॉजी होगी जिससे वो टाइम पर कंट्रोल हासिल कर लेगा। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, दज्जाल के पास जन्नत और जहन्नुम होगी, लेकिन हकीकत में उसकी जन्नत जहन्नुम होगी और उसकी जहन्नुम जन्नत होगी। वो बारिश बरसाएगा, जमीन पैदावार उगाएगी, जो उस पर ईमान लाएगा खुशहाल होगा और जो न मानेगा भूख और कहत का शिकार होगा। दज्जाल एक बंजर जमीन के पास से गुजरेगा और उसको हुक्म देगा कि वो अपने खजाने निकाल दे, तो जमीन के खजाने निकलकर इस तरह उसके पीछे चलेंगे जैसे शहद की मक्खियां अपने सरदार के पीछे चलती हैं। आप दज्जाल की पावर्स का अंदाजा इस बात से लगाएं कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, दज्जाल एक शख्स को कहेगा, अगर मैं तेरे मरे हुए माँ बाप को जिंदा कर दूं तो क्या तू मुझे रब मान लेगा? तो वो शख्स कहेगा, क्यों नहीं। दज्जाल उसको धोखा देने के लिए शयातीन को उसके माँ बाप की शक्ल में ले आएगा। दज्जाल पूरी दुनिया घूमेगा, लेकिन मक्का और मदीना उसके शर से महफूज रहेंगे। उनके हर रास्ते पर फरिश्ते सफ बांध कर खड़े होंगे और उनकी हिफाजत करेंगे। फिर मदीना 3 बार लर्जेगा और उसके नतीजे में हर काफिर और मुनाफिक वहां से बाहर निकल जाएगा। फिर अल्लाह रब्बुल इज्जत
حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو نازل فرمائے گا۔ وہ دمشق کے مشرق میں سفید مینار کے پاس سے اتریں گے، زرد کپڑے پہنے ہوں گے اور اپنے ہاتھ فرشتوں کے پروں پر رکھے ہوں گے۔ پھر وہ دجال کو تلاش کریں گے اور اسرائیل کے مقام باب لد پر جا کر اسے قتل کر دیں گے۔ یہی لد آج اسرائیل میں ایک شہر ہے جہاں ایک بڑا ایئرپورٹ بھی بنایا گیا ہے۔ دجال کے خاتمے کی ایک اور بہت ہی حیرت انگیز نشانی غرقت کا درخت ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک مسلمان یہودیوں سے نہیں لڑیں گے۔ مسلمان یہودی کو قتل کریں گے یہاں تک کہ وہ پتھر یا درخت کے پیچھے چھپے گا، تو وہ پتھر یا درخت بولے گا، اے مسلمان، اے اللہ کے بندے، یہ یہودی میرے پیچھے ہے، آ کر اسے قتل کر، سوائے غرقت کے درخت کے، کیونکہ وہ یہودیوں کا درخت ہے۔ انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ آج اسرائیل میں بڑی تعداد میں یہی غرقت کے درخت لگائے جا رہے ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ لاکھوں کی تعداد میں یہ درخت صحراؤں اور شہروں کے ارد گرد لگائے جا چکے ہیں۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہودی جانتے ہیں کہ ان کی آخری جنگ مسلمانوں کے ساتھ ہونی ہے اور وہ اسی کے مطابق تیاری کر رہے ہیں۔ امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ملتے ہیں بہت جلد ایک نئی ویڈیو کے ساتھ۔ اللہ نگہبان۔ یا اللہ مسلمانوں پر رحم فرما، یا اللہ مسلمانوں گناہوں کو معاف عطا فرما۔ دوستو، اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک کریں، شیئر کریں اور چینل کو بھی سبسکرائب کریں۔ السلام علیکم۔